Lucutan senjata Hamas bagi Israel adalah harga mati. Tel Aviv terus mendesak upaya internasional agar kekuatan kelompok ini bisa dimusnahkan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah berjanji kelompok bersenjata Palestina itu akan dilucuti senjatanya. Namun, di tengah janji dan ancaman terhadap Hamas, kelompok ini tak lantas menciut. Lantas, apa yang dilakukan Hamas menghadapi ancaman pelucutan senjata? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The Time of Israel, Hamas diduga mulai mengumpulkan senjata canggih dan menimbunnya di luar negeri. Menurut laporan lembaga penyiaran publik KAN, Hamas berharap bisa menyelundupkan kembali senjata mereka ke Gaza di masa mendatang. KAN menyebut, kelompok bersenjata Palestina ini mengumpulkan senjata dan menimbunnya di negara-negara Afrika, Yaman, dan sejumlah negara lain. Hamas dinilai menyimpan senjata mereka di negara-negara itu dengan tujuan pemindahan ke lokasi-lokasi strategis. Kabar ini muncul ke publik sehari usai berita TV Israel yang menuding pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya melupakan rencana perdamaian yang menyerukan pelucutan senjata Hamas demi mempercepat rekonstruksi Gaza. Gedung Putih disebut kesulitan mendapatkan komitmen dari negara-negara pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pelucutan senjata Hamas sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza. Israel bersikeras rencana Trump untuk jalur Gaza tidak bisa maju lebih jauh jika Hamas tidak dilucuti dan daerah kantong tersebut didemilitarisasi. Pasukan IDF pun terus beroperasi di sisi garis Israel untuk membersihkan area mereka dari infrastruktur Hamas dan kantong musuh. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir menegaskan, kekuasaan Hamas tidak akan ada di seberang perbatasan. Pasukannya akan menjalankan misi pembubaran Hamas dan demilitarisasi jalur Gaza, baik dicapai melalui kesepakatan atau melalui cara militer. Setelah gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat disepakati, Hamas menunjukkan eksistensi mereka. Kelompok ini mengirimkan pesan yang jelas saat para pasukan lain muncul di kota Gaza usai penarikan pasukan Israel. Seorang profesor Islam di Universitas Ibrani Yerusalem, Simon Wolfgang Fudge mengatakan, Hamas ingin menegaskan mereka sama sekali tidak menghilang dari jalur Gaza dan mengklaim peran mereka di wilayah tersebut. Melansir DW, analisis Lembaga Kajian Dewan Atlantik Amerika Serikat mengungkap, pelucutan senjata Hamas bisa jadi masih jauh. Studi itu menyatakan selama Hamas masih eksis, baik sebagai kelompok bersenjata, gerakan politik atau bahkan sekedar sebuah gagasan, hal itu menunjukkan resiko besar kelompok ini akan kembali mendapatkan pengaruh di jalur Gaza untuk menegaskan kepentingannya sendiri. Kepala Cabang Yayasan Konrad Adenauer di Ramallah Simon Engelkes menilai, Hamas melihat senjata mereka sebagai sarana untuk menjamin keberadaan kelompoknya secara militer, politik, dan simbolis. Engelkes mengatakan, tanpa quid pro quo politik yang konkret, Hamas kemungkinan besar tidak akan menyetujui pelucutan senjata. Meski struktur militer Hamas sangat lemah akibat perang, jaringan dan kehadiran kelompok ini di Gaza tetap utuh. Hal itu memastikan kelangsungan politik Hamas dalam jangka pendek dan menengah. Di lain sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berjanji Hamas akan dilucuti senjatanya. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu Minggu 16 November 2025 menyusul laporan Washington yang tengah mempertimbangkan untuk terus membangun kembali sebagian Gaza di tengah Hamas mempertahankan senjata mereka. הנושא של אי פירוז לכאורה של החלק של עזה שנמצא בידי החמאס. לא יהיה דבר כזה. גם בתוכנית 20 הנקודות או בכל דבר אחר, השטח הזה יפורז והחמאס יתפרק מנשקו. או שזה יקרה בדרך הקלה או שזה יקרה בדרך הקשה. כך אמרתי אני וכך אמר גם הנשיא טראמפ. Netanyahu pun kembali menegaskan penentangan Israel terhadap negara Palestina dimanapun di sebelah barat Sungai Yordan.
ובאשר למדינה פלסטינית, ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו מערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה כהוא זה. אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים, ועושה את זה גם מול לחצים מן החוץ ולחצים מבית, אז אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות מצד איש. The Time of Israel melaporkan, Tel Aviv tengah melobi Washington dan negara-negara lain untuk melemahkan upaya kenegaraan Palestina. Di tengah upaya pelucutan senjata Hamas, kelompok ini dilaporkan tengah menimbun persenjataan canggih mereka di luar Gaza. Upaya itu dilakukan agar senjata-senjata Hamas bisa diselundupkan kembali ke Gaza saat situasi memungkinkan. Washington diduga mempertimbangkan untuk mengabaikan syarat pelucutan senjata dalam perencanaan rekonstruksi Gaza akibat kebuntuan diplomatik. Namun, Tel Aviv menolak keras skenario itu dan tidak akan melangkah lebih jauh sebelum Hamas dilucuti. Netanyahu pun telah berjanji pihaknya akan melucuti Hamas dan menentang pendirian negara Palestina. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.